फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय श्री राम आपण मैंने केमती अच्छा आम मैंने बहुत भले अच्छे आशा कर बहुत भले थे स्वागत जनाऊँ आम गोटे न्यू ब्लॉग को आउ पूजा आस सारा कालठू आसला सॉरी आपको देखे पारिनी भाउज हरिया बाहर भुवनेश्वर जीवे बोली आउ नना पखाड़ खाऊची गेलु कौन कर चलतु देखा ब्लॉग शेष पर्यंत रुहतु कौन हो देखो गेलु पूरा रेडी गेलु गेलु कहूना कहूना एमती कहूँ गेलु बेलु रेडी मामुन भी रेडी भाउज भी रेडी अच्छा भाउज घर भर अच्छा आम न्यू गाड़ी रे आज जीवे बुलिया को भुवनेश्वर ब्लॉग रे शेष पर्यंत रुहतु देखु आगु कौन हो रुटी आ कोबी खाइबा सब एटा पर गाड़ी छे से पर गाड़ी लो काई पर गाड़ी भांगी दबो माने कुन्ना बड़ा माने से कहि पन कुन्नाडा पर कुन्नाडा कुरकुरी दउछन से माने एटा आमो गाड़ी हैला माने ता कहिबार अर्थटा होची एया कहि परनी आ कुन्ना बड़ा से कागे दउ ना से ऑटो बाबा रे बाबा जो गेलो नहीं टाइम ओवर है जीव कि कौन कर ना एते लेट है पूरा मामुन गेल ना ऑटो रे जीवे भाउज भाई की बाइक रे जीवे तांको छाड़िया पे हम आसचु देखो तो जेसी जेसी हे हे याडे ते हाय कर देला सैला आ किछ कहइबो कोड बाटा अछिबा कहू ना कामे जाउ छु भुवनेश्वर धौली आपण माने जिवे आसंतु आपण माने जिवे आसंतु कहू ना आपण माने आसुना जिवे को ए जेसी जेसी टाटा से जीवानी जीवानी ये गधा गधा है जीवानी से जीवन तो धो नहीं घर को अभद्र तोड़ा अभद्र डे समस्त कही तू अभद्र बोली भाई
ତା ମଝିରେ ଦେଖିକି ଯିବ ନନା ପୁରା ରାଗି ଗଲେଣି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲୁଣୁ ସେ ପଳେଇଲେଣି ଆଉ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇବୁ ପାଧେଇବୁ ଫିଷ୍ଟ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି ଚିକେନ ପାଇଁ ପିଆଜ ହରିଆ ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଛୁଆ ଏଠି ପନିକି ଥିରି ତାକୁ 4 ଫାଳ ଆଗେ କରିକିନା ସେ ରସୁଣରେ ଗୋଟେ ପକା ବଟା ହେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ପାଣ୍ଡୁ ତାର ଟେଲିଫୋନ ଲଗେଇଲାଣି ର ଲଗେଇବା କାହା କତି ଲଗେଇବା କହିଲୁ ବାପା କତି ଲଗେଇବା ଦେ ଦେ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କହିଲୁ 87 ନା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ବାପା ଫୋନ କଲେ ଡାକିରେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ କହୁନୁ ହ୍ୟାଲୋ କହ हाय फ्रेंड्स ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେହେତୁ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ହେଇପାରିଲାନି ଛୁଆଙ୍କର ଫିଷ୍ଟି ଆଜି ବୁଧବାର ସେଇ ସକାଶେ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଖାଇବେ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଇବେ ସେଠି ଆସ ଏବେ ବାଟଣ ବାଟିବାକୁ ଲଙ୍କା ପକେଇବା ଆଗୁ କହିଲୁ ଉପରକୁ ଏ ବାଟା ହବ ମସଲା ସବୁ ସରିଲାଣି ରୋଷେଇ ଏଠି ଦେଖାଲା ଚିକେନ ମାଲୋ ଫୁଟୁଛି ମାଲୋ ସାଲୁଟ ଚାଲିଛି କଟା ହେଇଲୋ ଦହି ବୋଉ କୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସାଲଟ ରେଡି ଏଠି ପାମ୍ପଡ଼ ଏଇନା ଛଣା ହବ ଛୁଆ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ଏଇନା ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁନ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦବ ଲୋ ତେଲ ଗୁରା କେତେ ନିକା ରହୁଛି ହଁ ଲୋ ନିଗାଡ଼ି ଦେ ନିକାର ଭଲ କି ହେଇ ଦେଖୁଛ କେତେ ତେଲ ବିଲେଇ ମାଡ଼ ଏଇ ଭାଉଜ ମାଡ଼ ଗୋଳ ହେଲେ ବିଲେଇ କାଣ୍ଡା ଡରିକି ଦୌଡ଼ିଛି ହଁ ସେ ବୋଉ ଆଉଛି ରୁହ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସଇଲା ସବୁ ନା ଛୁଆ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଦେଲ ଭାତ ହେଇନି ଆଉ ଆଗେ ଭାତ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେ ତୋ ବାପା ପାଇଁ ବେଡ ଦେ ଖାଇଲ କେମିତି ହେଇଛି କହିଲ ସୋନି ପାଇଁ ମତେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦିଅ ଲୋ ନ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ବା ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲି ଏବେ ଖାଇନି ଯୋଉ ଦୁଜନା ପାଇଁ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ବିରିୟାନୀ ସକାଳେ ଯୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ରେ ପୁରା ତେଲ ପୁରା ଇଏ ପୁଅ କ'ଣ ଦିଆହେଉଛି
तो भाई कौन आसेनी ता पतर देखुना बाड़ी ना दे बाड़ा से आसुथबो ना पळै जाइतिला एना आसे एटा को दियो दियो रख रख पीसा एठी रोसैया बाड़ुछंती एबे हमर खाइबा स्टार्ट हैला पूजा पीसा एठी पांडा भाउज छुआ माने हम एकाथरे बसी खाउचु देखंतु बाबू भाई संगे खाइबू निद आइलान नले से खाइ सारंदा आस एठी गुची आठी पतर पतर बाबू भाई संगे ओले ओन पांडू खाउची टिप्पे रे हे बाबा दी हाथ लागले रे बाबा पांडू दिए दे का दे छुआ हला छडा है एठी खाउ त मन नै हम जाय भात दिए छे ना पळैबो बिलै माडी बसी तो नहीं जाओ आपको भी नहीं जाओ पांडू ए आ खाइबू खाया पिया सइला बासन मजा होची देखंतु एटा जे हम गाड़िया एदी गाड़िया रे बासन मजा होची मैं बे बुलिया को आछियो आउ रास्ता आड़े देखंतु समस्ते आछंती आउ एडी समस्ते आछंती बुलिया पई आउ सेठी हमर रास्ता काम हो किते लोक सेठी ए हाय कहू ना